ভাই তুই গামলাটা উড়ে গাড়িটা সরাই দেবো, গাড়িটা পাইলট কার থেকে সব গাড়ি সরাই দেবে, গাড়ি যেতে পারবো না এদিকে। মিজুদা ওই গাড়িগুলো সব সরাই দেবে এখান থেকে। এই গাড়িটা চলে যাবে, সামনে চলে যাবে, আরো সামনে চলে যাবে এই গাড়িটা। মিদুল না এখানে ট্রাফিক জ্যাম হয়ে যাবে, গাড়ি সরাই দিয়ে সবাই সমস্ত গাড়ি এখানে চলে যাবে।
kita membantu kerja dari cara ini satu. গাড়ি যাচ্ছে না, গাড়ি যেত না, গাড়ি ব্যাক করবো, গাড়ি যেতে পারতো না, সব ব্যাক করবো গাড়ি এখান থেকে, আমবাসার জন্য সব গাড়ি। আরে আমরা 2-3টা দোকান চলবো চলে যা। আরে প্রচারের গাড়ি কাছে আছে, এখানে চলে যান না, এখান থেকে যান তো না, আপনার ট্রাফিক ছেড়ে চলে যান। মুক্তিদাতার বিপ্লব দেব লংলে মুক্তিদাতা বুবাকর লংলে লংলে উপাসনা থেকে দেব
mana kebang bubai keblai kelai na. Mana kebang bubai keblai kelai na. Bubaga long le. Long le. Ane bana bubaga. Ane bana bubaga. Bubar bubaga. Bubar bubaga. Bubar bubaga. Bubar bising amal bubaga. Anak rasa bubaga. Bubar obo bubaga. Anak rasa bubaga. Bubaga. Anak rasa bubaga. Bubaga. Bubaga longle. Longle bubaga. আমাদের প্রচারকারীর পেছনে সমস্ত লোক থাকবে, সেখান থেকে আমার নেতৃত্বরা, রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী সহ রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রীগণ, বিধায়কগণ এবং যারা এসছে সবাই আমাদের মিছিলের পেছনে থাকবে, ওনাদের পেছনে থাকবে। আমাদের র্যালি কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু হবে। সবাইকে অনুরোধ করছি, যারা সামনে আছেন, আমাদের প্রচারকারী সামনে আছেন, সবাই আমাদের র্যালির পেছনে চলে যান। যারা প্রচারকারীর সামনে আছেন, তীব্রমত এবং ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত কার্যকর্তাদের উদ্দেশ্যে বলছে, এখানে দাঁড়াবেন না, গান হচ্ছে, আপনারা সবাই পেছনে চলে যান, সবাই পেছনে চলে যান। অজয়দা, মৃদুলদা, শ্যামলদা, আপনাদেরকে বলছি তাদেরকে পেছনে পাঠিয়ে দিন সবাইকে। কার্যকর্তা আমরা সবাই নিষ্ঠাবান দায়িত্ববান কার্যকর্তারা, মাননীয় সংসদ চক্রবর্তী অন্যান্যকে বলছি একটু সবাইকে পেছনে আসার জন্য অনুরোধ করুন। এই গাড়ি এখানে যাবে না, গাড়িতে যারা আছেন আপনারা নেমে যান, গাড়ি ছেড়ে দিন। আপনারা যারা আসছেন সবাই মিছিলের পেছনে যান, পেছনে যান। এখানে কোথায় যাচ্ছেন? এদিকে নয়, এদিকে নয়, পেছনে পেছনে, এখানে এদিকে আসুন, সবাই এদিকে আসুন। আমরা গাড়ি চাকিয়ে দিন।
Sir, tini nomination BJP hapangbay Tripura motha family wije rinan thangtamang noti kijacho lokorong tam sana eke bosi dote phan kholai jakki সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তারপরে যিনি হাসতে সরকার আর ত্রিপুরা মথা সেই একট মোতাবেক শ্রী হাবকাম চলিত গঙ্গা ত্রিপুরা হাবগ্রাই ত্রিপুরার শান্তি তাই হাবগ্রাইনি বাকে সেটি রাজনৈতিক ডেভেলপমেন্ট তো কাজেই তিনি নমিনেশন তিনি গ্যাদারিং bosi dote asamung nok tong मोदी फाइने अब कुनो ये करे इस बार 400 पार मोदी रो देशवासी हमजा को सो Sir, ane to jaga thanai 5 bochor bo pasawai pai thangja ni jai data babu o je duga hapang ni jai ya gulo gobang budok mane hindi dong wanchu आशा कयो पब्लिक बाकी तो पब्लिक ni ya mau तो पब्लिक बरो तो रेजल्ट পর্যন্ত বেশি भारतीय जनता पार्टी और त्रिपुरा मथा के जितने भी कार्यकर्ता हैं हमारे राज्य की जनप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री डॉक्टर प्रोफेसर मानिक शाह जी हमारी रैली में आ गए हैं तो सबको हम धन्यवाद देते हैं और रैली का पीछे जाने के लिए उनका पीछे सब रहेंगे और हम लोग आज जो नॉमिनेशन देने वाले हैं हम देंगे सब मिलके और हमारा एक ही लक्ष्य है इस राज्य को एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाना है। না ভাই ঠিক আছে 10-20 মিনিট দূরে আছে
দাদা সাইকেল সাইকেল আরে ওইটা বলটা নামটা বুঝা দেখা গেল বলুন না প্রতিরাম স্যার সাইডে পাশা খারাপ এই তো সামনে ওই স্যার লম্বা করে দেবো তো ভালো মতো দোকান তাহলে দেন পারলাম না একবার গাড়ি ওই হেলিকপ্টার আনতে পারলাম সবাই আমার বাই করেন লম্বা করেন লম্বা করেন তাহলে
আমার কার্যকর্তারা আইতে দাও সার্কেল একটু বড় করে নিলেন তো একটু স্পেস দিয়ে দাও আসাতে করলে খাওয়া দেবো নি আসাতে করলে কি খাওয়া দেবো কষ্ট লাগে আমি নিজে Thank you.
যারা বিজেপি যারা সিপিএম করে যারা গতকে দিয়ে দিয়েছি তাতে গরম তুমি লাইখানি লাইখানি জিনিসনি আগামী দিন বিকাশ এবং যেখানে আমাদের এই মুক্তি দাদা জানি কোনো বার্ষিক বইতে দ্বিতীয়বার জন্য মোদী আসছিল একদম গ্যারান্টি হবে গ্যারান্টি নেতৃত্বে আমাদের এই তোমাদের যা বঞ্চিত হয়েছে দীর্ঘদিনের যে বঞ্চিত সব দিয়ে দেওয়া আমাদের যা বঞ্চিত হয়েছে এই জমির অধিকার যত অধিকার আমাদের কেন কমে না সংবিধানের দেবে এটা তো অবাস্তব দাবি না এই দাবি তো অবাস্তব দাবি না সংবিধানিক দাবি মোদীজি যদি মানে সংবিধানে থাকে দেবে এটা অবাস্তব দাবি না কুমাগড়ার যে স্লোগান এটা হবে কেন হবে না আমাদের অধিকার যা আছে দেবে বলছে দেবে কেন দেবে না দেবে কেন দেবে না কিন্তু মোট স্বাক্ষরে কিন্তু একটা বিষয় উঠে এসেছিল আমরা কিন্তু সকলেও আমরা পরিবেশন করেছিলাম আপনারা প্রত্যেকেই জানেন বলা হয়েছে সেখানে যে জমি পাটটা শুধু আছে হাতের মধ্যে আমরা এখন পাটটাও দেখো জমি
रहा हूँ ना, हम लोग को रोक के नहीं रख रहा हूँ ना। मीडिया के पीछे ओए, उसने उधर जाऊंगा तब तो बैग ठीक चले बोतल राखाल लेके खेल के बैगটা কিনে দিছি भारत माता की রেলি স্টার্ট হয়ে গেছে বোধহয় সবার কিছু বলছে একবার বলুন ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় বিজেপি জিন্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ ভারত মাতা কি জয় ত্রিপুরা মাতা বিজেপি লং 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 ত্রিপুরা মাতা বিজেপি লং 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 ত্রিপুরা মাতা বিজেপি আইপি লং 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 বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম আমাদের রেলি ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে যারা আছে সামনে সাইড আছেন তাদেরকে বলবো সাইড দেওয়ার জন্য প্রচার গাড়ি চলে যাবে সবাইকে বলছি সাইড দেওয়ার জন্য গাড়ি স্টার্ট ধীরে ধীরে র্যালি এগিয়ে আসছে মোবাইল দিয়ে লাইভ করতে কষ্ট হাতে লেগে দেখে লাগে ব্যাগ হয়ে থাকে অন্য কারো লাইভ দেওয়া দেখা মানুষ মারা লিব তো আমরা তো যাইতাছি আমরা কেউ আটকাইতাম না তো মানুষ মারা লিব তো না উড়াইতাছে
रुको আমরা এসে পিছনে হাঁটি তোমরা সামনে দিয়ে হাঁটাও দেখো না गाय उठाको गाय उठाको
network issue ngai tongha khabani da thai bok song network kisa azga issue ngai tongo norong nai tongni Kita
ही उन्नति है। ये देश नहीं केवल ये है अपना परिवार, परिवार का मुखिया भी करता है हमसे प्यार। नारी की शक्ति रोजगार पा रहा है, जल दिया गैस चूल्हा घर घर में आया, कच्चे मकानों को पक्का बनाया। तुमने उनको वोट दिया, ये विजय तुम्हारी अपनी है। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। हमारे सामने अगले 25 साल का लक्ष्य है। हम भारत को विकसित भारत बनाने वाले हैं और ये मोदी की गारंटी है। छोटे नहीं रहे सपने हैं अब बड़े, ठहरना अब नहीं हम ऐसे चल पड़े। विश्व के पटल पर अब अपना सम्मान है, आसमां से ऊंची अब अपनी उड़ान है। देख रही है आज दुनिया ये सारी, आज चंद्रमा पे हमारा चंद्रयान है। मोदी के मन की बात जानता है देश का युवा आज मानता है। मोदी के मन की बात जानता है देश का युवा आज मानता है। फूट फूट के देश की भक्ति भरी है इनके सीने में, कोई कसर ना छोड़ेंगे देश के लिए जीने में। ये गारंटी पूरा होने की गारंटी है। बातें नहीं है ये एक वादा, भारत को नया भारत बनाने का इरादा। अब देश की यारो उन्नति ही उन्नति है। ये देश नहीं केवल ये है अपना परिवार, परिवार का मुखिया भी करता है हमसे प्यार। नारी की शक्ति रोजगार पा रहा है, जल दिया गैस चूल्हा घर घर में आया, कच्चे मकानों को पक्का बनाया। तुमने उनको वोट दिया, ये विजय तुम्हारी अपनी है। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। हमारे सामने अगले 25 साल का लक्ष्य है। हम भारत को विकसित भारत बनाने वाले हैं और ये मोदी की गारंटी है।
सपने हैं अब बड़े, ठहरना अब नहीं, हम ऐसे चल पड़े। विश्व के पटल पर अब अपना सम्मान है, आसमां से ऊंची अब अपनी उड़ान है। देख रही है आज दुनिया ये सारी, आज चंद्रमा पे हमारा चंद्रयान है। मोदी के मन की बात जानता है, देश का युवा आज मानता है। मोदी के मन की बात जानता है, देश का युवा आज मानता है। फूट फूट के देश की भक्ति भरी है इनके सीने में, कोई कसर ना छोड़ेंगे देश के लिए जीने में। ये गारंटी पूरा होने की गारंटी है। बात नहीं है एक वादा, भारत को नया भारत बनाने का इरादा। अब देश की यार उन्नति है। ये देश नहीं केवल ये है अपना परिवार, परिवार का मुखिया भी करता है हमसे प्यार। नारी की शक्ति रोजगार पा रहा है, जल दिया गैस चूल्हा घर घर में आया, कच्चे मकानों को पक्का बनाया। तुमने उनको वोट दिया, ये विजय तुम्हारी अपनी है। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। हमारे सामने अगले 25 साल का लक्ष्य है। हम भारत को विकसित भारत बनाने वाले हैं और ये मोदी की गारंटी है। छोटे नहीं रहे सपने हैं अब बड़े, ठहरना अब नहीं, हम ऐसे चल पड़े। विश्व के पटल पर अब अपना सम्मान है, आसमां से ऊंची अब अपनी उड़ान है। देख रही है आज दुनिया ये सारी, आज चंद्रमा पे हमारा चंद्रयान है। मोदी के मन की बात जानता है, देश का युवा आज मानता है। मोदी के मन की बात जानता है, देश का युवा आज मानता है। फूट फूट के देश की भक्ति भरी है इनके सीने में, कोई कसर ना छोड़ेंगे देश के लिए जीने में। ये गारंटी पूरा होने की गारंटी है। बात नहीं है एक वादा, भारत को नया भारत बनाने का इरादा। अब देश की यार उन्नति है। ये देश नहीं केवल ये है अपना परिवार, परिवार का मुखिया भी करता है हमसे प्यार। नारी की शक्ति रोजगार पा रहा है,
जल दिया गैस पूरा घर घर में आया, कच्चे मकानों को पक्का बनाया। तुमने उनको वोट दिया, ये विजय तुम्हारी अपनी है। तीसरे क्रम में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। हमारे सामने अगले 25 साल का लक्ष्य है। हम भारत को विकसित भारत बनाने वाले हैं और ये मोदी की गारंटी है। छोटे नहीं रहे सपने हैं अब बड़े, ठहरना अब नहीं हम ऐसे चल पड़े। विश्व के पटल पर अब अपना सम्मान है, आसमां से ऊंची अब अपनी उड़ान है। देख रही है आज दुनिया ये सारी, आज चंद्रमा पे हमारा चंद्रयान है। मोदी के मन की बात जानता है, देश का युवा आज मानता है। मोदी के मन की बात जानता है, देश का युवा आज मानता है। कूट कूट के देश की भक्ति भरी है इनके सीने में, कोई कसर न छोड़ेंगे देश के लिए जीने में। ये गारंटी पूरा होने की गारंटी है। बातें नहीं है ये एक वादा, भारत को नया भारत बनाने का इरादा। अब देश की यार उन्नति है। Khabang này tahu buku song norong nui man nong na sini mangkriwo si prasa si ini live ho bahai ken joto si prasa tei cuma Bengalis cuma si prasa joto thansa khwayu no si prasa ni bagai khorang ti sanai Maharani Kriti Singh no keplai khwaina ni bagai no ini deputation binani nomination binani sanglai tonglayo ambasawo nomination binani bagai tabuk ti prasarok wansa joto mili laino thanglai tongo Maharani Kriti Singh no keplai khwai no BJP ni bana no tek barti sanani bagai ti pahateo duita lok sabha seat tongmani jagao দুইটা সিট তংমানি জাগাও তিপ্রা মথানি বিজেপি নো দুইটা সিটর কপ্লাই খ্লাইনানি বাগै
Edward Suni bagai kisah sa live bondong ni tanga kapani takai buhut song norong nakar khano tiprasa TV ni phasing koi jengna nga hai no hai live nogoi tongo tiprasa TV ni sabano ki phasing koi narok sini mangkle nogoi man khana TTRC hapangi MDC rock bo of nomination thaniwo Maharani Kriti Singh logrilayo joto tiprasa ro mili wino BJP baino kuthawi BJP IPF ke pramota alliance khansa ngino batai sinai lok sabha election 2024 te Narendra Modi no kuplai khal sunai prime minister khlainai tiprasarok support tongo o jagao neino bubagra bo hijack full support no rijak bubagra bo tamne ka tiprasat tipramotha tipra government Indian government ni phasing tei kaisa accord signing mani eba mock agreement ingmani bisingobo sajak tongo tipra sarong no rinai jodi no elections o apply engoi alliance khlai apply engoi thangke tipra sarong no rinai manthi sokai tipra sarong ni nangkukmani manthi sokai rinai abani bagai no tipra sarong bo thansang lai tabu Maharani Kriti Singh no apply khlaina ni bagai no supply khlaina ni bagai no tipra sarong joto thansang lai tipra sa wansa joto thansang lai tabu choba eba nomination file khlaina ni thangai tongo nomination file linani thangai tongo ambasa bakhasteo tipra sarong Maharani Kriti Singh no kuplai khlaina ni bagai no thanglai tongo tipra sarong dol tuitor kha tini tipra sarong ama haikino kubang amsani 10 ta 20 ta 100 ta gari khlai no phaibai ka tipra sarong keba bus me phayo keba tender bai hayo keba personal bai hayo keba bike bai hayo keba scooty bai hayo am haikino dol nugi man khna sin man lo Suhel Deborma Robindra Deborma te kubang ma MDC rokno bor haino BJP long lep tipramotha long lep IPF long lep kini no Maharani Kriti Singh no kuplai khlaina ni bagai no kini nomination rani file khlaina ni bagai khalai tongo ambasao nomination rally khlaiwa ni bisingtino bubagra no bono nugi man khrate lukro kubang ma haikino number 1 Simna constituency ni bok kubang kok borok phaibeka ama haikino nursing magdio tabu muskalaima bo nukna han haino band bo langlai jak tipra sarong ni mante sokai collecting bai kok sanai assembly eba parliament tipra sani ingui bo kok sasinai kino regional party ni puila mono jodeno kuplain kai regional party ni bisingo mono puila jodino kuplai khangan Maharani Kriti Singh no khangai kok sainai tipra sarong ni bagai miano bubagra ni kisob khnaiman khna east tirprao bo ani bai west tirprao ani manai eba east tirprao khai ani bai Kriti Singh Deborma Bud Musawi tongo stay West Tirprao constituency okai ani manai Biplab Kumar Dev eba ani dol Biplab Kumar Dev busao bo tirprasani bagai kono kok sanai thaisa sanai tirprasar no manthai sokai rinai ne chungya samani mangli nogai mangkha bubagrani khoktoi mia agol tolao
nomination BJP ni candidate Lok Sabha ni candidate borong ganang Biplop Kumar Dev nomination file limani mangkriyo bo bubagra samani tongo ani menai eba ani dol Tipra sarong ni bagay sanay agibo sainyo hayo tabo sawin na tangnay te East Tripura bo ani by Priti Singh Debarma sawin na tanay Tipra sarong ni bagay mani sokay ni bagay Tipra sa bobo kroksa Tipra sa te bo Tipra sa ni bagay na sawin tangnay hin samani mangkriyo norong nugin mangkriyo sini Tipra sa tigini mangkriyo Akong no kraw Tipra sarok balai kena tonghu jaka tamni ingba Poila regional party ni bisini fasing tiba join candidate khai no BJP ni bana ramai no ingani thangai tongo eba ngai mano norok joto support khai thansa khawai no Tipra sarok ni man sokai no man ni nani eko chaining mani implement khai nani no Bukan ni Priti Singh no apply nani nai amo hai hini no sau jeng klainan ka kubang kok ministers MLS MDCs EMs rong ni kok te kubang ma leaders TWY TFT amo hai rong ni kubang ma ni adong rong ni kok no hai de jeng kisah Tadi kisah norong mangkli kisah bono nungai tamni gacing kamera siang kalian bagai kisah network isu ni bagai norong no tak kisah sab bondo ongi kanai kamera abani bagai nakar sano Kapal ni songnarok tabuk nugui man khana chin bus kango sabotong minister borong nang sar eba montri borong nang sar Bikas Debarma tei 24 Arsigat constituency ni MLA borong nang sar Ronji Debarma tei tongo MLA borong nang jeng Nondita Debarma riang chini mangklio norong nugui man dong hona tabuk te kubang mati pramothani adong nuksong norong nugui man dong hona borok borelio faizak tei norok borok ni gana gini nugui man hona borok bahai ke bangai tongkha Tipra sarong ni manthai soktai no keplai khawai tulang ni bagai no manthai soktai ni bagai fight ni bagai no Tipra sarong no constitutional solutions rinan bagai no je ekot thai mani implement khai mani bagai no eba mock agreement mani no implement dati khai ni bagai no Tipra sarong ni manthai soktai ni bagai borok bo choba phaija tamni tai borok na sat Bikas Debarma ni khiti norok nai man gana thanai salogo bobo sawo ang puila montri ni sikang puila Tipra sa ingise ang Tipra sa ni bagai fight khai nai sikang norok montri Bikas Debarma ni khiti amo hai statement bo khnai man khna te norok saimana chini MLA borong nang Ronji Debarma 24 Arsigat constituency ni bin khoti bo khnai man na bobo thangnai salogo saimani tongo samani tongo that wa koto tani sanai to koto tani sanai hinai baji pai tonnai hinai toninai rok norok ready ngi mankha norok songani jora phaike hin samani kubui no ngi bo thangka tabuk implement siming nani tongso phya by agreement Indian government Tripura government by agreement ngi no thangka norok yangon nugin mankhna borong nang sar MLA Ronji Debarma tei minister borong nang sar Bikas Debarma no borok lukroi baksa no rally khwai tongo satung tung ya kare no yang tei khoroksa tongo borong nang juk Nondita Debarma yang MLA borok joto mili lai no thansa khlai no BJP te Tipra mothani phasing ti khlai no borok rally khwai tongo Tipra sarong ni magi soktai no implement khlaina ni bagai ekot thaining mano
implement khlairani bagino mock signing mano implement khlairani bagino borok joto thangsang lagbak khapangni takte buksong haino hai nugi tongo Tiprasa TV ni phasingtei live nawi tongo Tiprasa TV khapangni takte buksong nawi tongo Tiprasa TV जोंनो चिनि Tiprasa habanok Tiprasa TV habanok ni phasingtei phunugui tongo live tei kubangko Tiprasa rongno tini phai sokaijak o jagao Tipra mothani kubangko warriors rokno tini phai sokaijak tamni kai soba khloi sinai no sobani manthai no nalai sinai no Tiprasa rok 70 years thokai to nijamano muthang sinai no hinai no bubagra prediction manika debarma bo phai sokaijak yang MLA Ronjit Debarma te ministers borong nang butongo network kisa isumi tongha khajan marketing song abani bagai narono kaham go voice khlani mai angi tongha narono narbai datina kuringai narona wi tongli Tiprasa TV no subscribe khainani tapogi Tiprasa TV no narono wi tongo live ambasha bakasteni phasingtei Tiprasa TV habanok ni phasingtei narono phunugui tongo live Haide sing haina hai angle change khainai narok kisa sana singli tamni kai tabugo camera bonangi thangai chini yang network kisa issue ni bangai narok no kaham nongi man yang tong narok nugi man chini mangfleo haino hai borong minister Tinku Roy Tipra hastini montri okra Dr. Manik Shah Tipra mothani founder Tiprasa rongni Tiprasa rongni khasasa maya bubagra te Tiprasa rongni mani sokani bagai khainani khangai tongo borong najek Maharani Kritikin Debarma Tek kubang songno nana ngiman na yang tongo Nengar ngiman na bana Tipra motha BJP IPF ini bana joto thanjang ino fight khainani thangai tongo abani bagai tap ino bana